ҳадияи табиан аз беҳтарин боғҳои Арабистон. Аҷва ки хурмои дӯстдоштатарини пайғамбармон ҳаст, хурмои Сагай, Королевс ки аз шаҳри Мадина ва инчунин хурмои сукари асали ҳаст ки беҳад инҳо сифатҳои олӣ ва маззаи хуб доранд. خورما شکلاتی هم هست چگونه که می‌بینید 4-5 رنگش داره. این هم که خورمای کلان داخلش بادام بالا شکلات. پاکوکوی معده‌اش 90 سومون، 1 کیلوگرمش 180 سومون و اگر شما یعنی 5 کیلوگرم خرید کنید پاکوک نازاوزکوی نکنده هر کیلوش برای شما 160 سومون حساب میکنیم و یک پشکک خورمای سکری پدرکه و یک آب زمزم دیگه هم پدرکه دستم که داخل شهر شما رایگان و دیگر شهر نویو ترکش تاکسیتون رایگان. السلام علیکم подписчики عزیز همه کسا سازن خوبین بازم ما در 33 میکرورایون قرار داریم این طرف گردشی 33 میکرورایون این طرفی راه باشه دختر اکای خوشریم نشان دادن نمیتونم با وقتی کوتاه داریم رو پرودشان بسید میشه پشت رستوران انستیتوت دختر اکای خوشریم مغازه قرار دارد اینجا بیرون مغازه می باشد در اینجا هم نمود دخیای حاجی هست عربسکی دخیا دوبایسکی دخیا کامپلکت بسیار خلاصه دختر اکای خوشریم دستافکا داخل شهر از همین مغازه رایگان می باشد دستافکا رایون ها باشد подписчики عزیز تا پیش تاکسی شده مقصد قمسنگی روان کند تا سخوات رایگان می باشد تاکسی قمسنگی پول خودتون میتین تاکسی قلغان پول خودتون میتین تاکسی خوجان پول خودتون دیگه بارتون قبول میکنین در اینجا هست این نمود پارفیمری هم خیلی خوشرون دو نمودن ام فارغ نداره دو نمود هم ژنسکای مژسکای یک خیل بودن подписчики عزیز باز در برای انامین پارفیمر ما معلوم میتیم نرخشون 190 سومونه و 170 سومونه подписчики عزیز معلومات بیشتر رو نیست از فروشنده میتونید واتساپ و اینستاگرام شما میگم برآمده ابونه شوید امی کامپلکت چی دارد این کامپلکت داخل دیفوزور داره برای خانه و ماشین آفیس استفاده میشود بعد کرمای بوی کاباقتی کرمان دوخچه هست که کیسه دم گردونی مسنی بعد صابون داره برای دست دورا هم استفاده میشه و افتا پارفیوم داره برای ماشین افتا برای ماشین برای ماشین دیگه نمودش خاصه میتونه اینش هم دیفوزور داره برای خانه و ماشین هم اسپری داره اونیورسال نه به اسپری پرده ها قالین لیباد همه چیز استفاده میشه 400 میلی گرم ای افتا پارفیوم خیلی برای ماشین بعد صابون داره دو صابون چه دیگه داره نقشه چه دفترتون داره و اینجوری ای دیگه نمودش هم میتونن که نبارم خیلی تیار بکنیم اگر کدومی که بخواد با خواهش خودشون برای توفه بریخ به هر چیزی خوبه ایدانا میبره همه چیز در کده بعد اگر بخوان این خیلی دوخی شما هست دوخی پروستو این هر چیز جهت 70 سوم اگر بخوان این دباید میکنیم مثلا بوی روضه ای دوخی بوی مدینه خوش رو با ما برای شما چیزای необычные آوردگیم نشان میدیم معلوماتی درباره ما در با هست این خیلی الکترون آراماتیزاتور های کلان شده که ابیان کلان یکون جو خونای کلان ترای میتونه استفاده بکنی را اوپن میکنی کم ترک دوخشه میچکنه گیرانش میکنه هم هوای خونه را اولجینیت میکنه مثال همین که خونه را بوی خوب میته مثال هر خیلی از خود داره وجود با هست خیلی رادمر معدتروش هست استرین هست اینجا نشان میتیم بودیم عزیز دیگه بو برای ماشین باشه این نشان هست یا برای ماشین هم ذریعه کار میکنه هم در ماشین میمونه گیران میشه بعد این فقط مصلحت کار میکنه این تجهیزات خوب شه بعد این هستن خیلی برای خانه و برای ماشین رادمر معده و کلانش هست این اینجا دمات ایشان نشان میتونه اگر یا همون آب میمونه کم تر همون مساج میچکنه همون دخول خودش گیران میکنه کار میکنه هم اولجینیت میکنه هم بوی خوب میته خونه ای چند سومون تا چند سومونه یا ای 200 سومون سر میشون تا 750 سومون و کلانش برای خونه‌های بلند و برای خونه‌های خیلی کلان خلاصه بوی خوش رو میکنه همه طرفه خوبه اینا کسی در کورای میتونه نشاط دستافکا در واتساپ روی اکران ده نویسه بسیار عزیز دخیو نرخشون سر میشد از 80 سومون باز تا آخری نرخ میگیم فاطیما میگن оригиналош بعد نه شیکو هسته چند نموداش 90 سومون بوده 99 سومون بوده مژسکای ژنسکای هر نمودش هست من اینش 120 سومون بوده بعد هسته این 100 سومون 149 سومون خلاصه ویبری دخیو به حدی بعد در اینجا بسیار بوده دخترکو میتونه زکاس کنید دستاف کم دارن نه نموداش هم بوده 600 سومون نرخی باشد خیلی خلاصه با و معلوماتی بیشتر نیست از فروشنده میگیرین فروشنده که در پیش ما قرار نداره نرخ نمبر همشه گفتن نمیتونم تا 3700 سومون подписчики عزیز دوخی دارن تمام نمود دوخی که در بازار نمیابین در بعضی مغازه ها نمیابین از 33 میکرورایون از پشت رستوران
анситут дарёб мекунед. Метавонед аз хона набароен, заказ кунед, доставка равон мекунанд. Ҳама намуди духиё ҳаст, бошон рӯзка беҳади бад хушрӯбдай. Ма ҳозир бушаш худа нақл кунем, шумо ба нақл намефаҳмед. Лутфи биёен шумо аз наздик дида харидорӣ кунем, беҳади бад хуб мешавад. Ҳама духиёи турецки, дубайски, арабски хулоса чанд намуд ҳастанд. Зиёда аз 50-60 намуд духия даст. Птичкои азиз, деражени аккаунти даротон хешта борун наздикотонай намедонен чи туҳфа гиранд. Даҷа соатҳо ҳастон аз бо маълумоти бештар обычный пешакишон ҳастаги ҳозине ки аксе ки мо кардагем рамазонда айсе 180 сомон сар мешавад ин соатош. То 1000 сомонара дорем, соатҳое ки люкс ҳастанд, качествои беҳтарин ҳастанд. Ҳамаш да як соли гарантия ҳаст, рангош намера, об намедура, ҳар вақт намозда будилинг мешаванд. Ҳам занона ҳастанд, ҳам мардона. Инаи пурангиёш занона ҳастанд. Сода оригинал. Аввалин публикатсиямо нигоҳ кунед. Аввалин видео кардагим мужское мероем, баъд женское. Нарху навоам дастрас, соатҳои оригинал, будилинг мезадиян. Агар барои будилинг именно шумо хоҳед, ҳаста ихтарако. Ҳама гуфти бегапо чиста соатҳои номам навишта мешавад. номам нависта мешавад ихтарако хушрӯма. Масалан, ман инҷода Закия навистагие. Бибин соатҳои бо номнавис. Хулоса соатҳои оригиналанд ихтарако хушрӯ. Боварӣ дорум харидорӣ кунем, пушаймон намешавед. Ҳозир акси рафта истодаст дар мағозаи анамин инстаграмшон мондан, ватсапшон мондан, даромада заказ кунед. Бо нархҳои дастрас 33 микрорайон гуфтем, пушти ресторани анситут гуфтам, бахелам анситут подписчикои азиз. Баъзе ҷое ки рафтагӣ нестам, навор кардагӣ нестам, ё ки аввалин бор меом, номбошон дар ёдам намеистад. ихтаракои хушрӯма аҳамият начем, бо маълумоти бештарро низ аз фурӯшанда гирем. Женскиш хай бисёртар нишон тием, бонувони ин соатҳо барои бонувони хушсалиқа мебошад. Мана нархи ин 750 сомон. Дар болошон ном нависта мешудааст. ихтаракои хушрӯ будаҷа аз вежитало будай, чанд намуд буҳошонай, шафтоло будай, хулоса ног харбуза, хулоса вибрикалон бӯи гулам будай. Нархҳо ё бошад 60 сомония. Нигоҳ чанд намудай. Болодан нишон мечам бинем. Сурғария бор дига мегум 33 микрорайонда пушти ресторани анситут. Касе доставка дар кора, доставка дохили шаҳр ройгон мебошад. Метавонед даромада заказ кунед, подписчикои азиз. духтарако, подписчико, агар бовар кунед, як ҷо деражен меша, фақат ё гул мебарам, ё материал, ё я румол, ё я обув. Анами шоколад вай хача дорад. Чӣ меган? Хирсанди хача дорад шоколад, одама хирсанд мекунад. То ҷое ки ман медонам, ё минияи май. Духтаракои хушрӯ, касе ки заказ кардан мехоҳад, ватсапшон мондан. Дубайский шоколад, турецкий шоколад ҳаст. Нарх ново сар мешавад аз 15 сомонӣ то 550 гуфтем. 450 сомона буде. Масалан, радишон чим 300 сомона нигоҳ кунем. Ман шоколадро нағз мегирам, касе ки туҳфа биёрад қабул аст, хурсанд мешавад. Мақсад шумо низ метавонед шиносо, хештабор, падар, модар, оилада туҳфа бибарен, хоҳ мард туҳфа барад, хоҳ зан барад, фарқ надорад, туҳфада хурсанд мешавад. Ина бо оригинал дубайский шоколадо ҳаст, подписчикои азиз. Айёрам наличи доранд, доставка доранд. Ба инҷа конфетикош будай, подписчикои азиз. Сабукаткаски аҷоиб буд. Ирам амхе дубайский шоколад ҳаст. Нарх наво ҳар хеле, ҳар якора дона ба дона нарх гуфтан наметавонем. Метавонем ватсапшон нависем, заказа қабул кунам, доставка равон кунам. Пистаги шоколад ҳаст. Ихтаракои хушрӯ 100 сомон. Баъд 90 сомона ҳаст, подписчикои азиз. Чормаз будай. Баъд 15 сомона хайне амуд вайш ҳаст. Ям пистаги. Хулоса чанд намудош ҳаст, нигоҳ кунем. Метавонед скриншот карда дар WhatsApp хичон кардем, заказа қабул карда дастрочно доставка шумо равон мекунад. Шоколадни хурмо ҳастай бо хулоса бо вибрикалон зиёда аз 5-6 намуд. Ба фикрам ки анами контейнер 75 сомона, иш 59 сомона. Хурмои шоколадни хурмо мегем. Шахтон фикр кунед ки чӣ мегем. Ин ихтирока нигоҳ кунед.
Instagram-шона мемонам, WhatsApp-шона мемонам, дар омада обуна шавен ва фармоиштин дастафкара сари вақт равон мекунанд. Баъд духтаракои хушрумо аллакай ид омад, ид додам ҳама чизо беҳад чизои лозимиянд. бисёре ами охирои вақт клубника шоколад рифта ҳама додувоӣ мекард. баъд бо пиёз ба шоколад биромад, баъд бо банан хайбо ба шоколад, баъд дигар ба ҳама чӣ биромад. Анаку мо навор мекунем хурмо бо шоколад сафед ва сиёҳ ду се намудаи духтаракҳо. маззаш вау вай духтаракҳои хушрӯ. Нархаш 1 килош 150 сомонӣ. касе дастафка дар кораи заказа қабул мекунанд, фурӯшанда дастафка равон мекунанд. дар 33 микрорайон қарор дорад. подписчикои азиз, нашоти дастафка метавонед дар WhatsApp-шон нависем. суроғара ма фаҳмонам, агар шумо қадар бисёритон намефаҳмед. масалан худам суроғара қин фаҳмидам. пушти ресторан институт буда. институтдай бо маълумоти бештар аз худашон мегирем. касе ки рӯза дорад, нияти ба хурмо рӯзакушоӣ дорад, марҳамат. хурмо меваи дӯстдоштаи пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. касе ки аз ин чизо мехӯрад, ҳам фоида ҳам савоб мегирад. духтаракои хушрӯ, бисёриётон мегӯянд хурмои аҷибаро аз пеш навор кунед. духтаракои хушрӯ, ма шуморо нишон медиҳам хурмои аҷиба нарх наво ҳар хел аст. дар инҷа зиёда аз 5 6 7 8 10 намуд хурмо мебошад. дар мағозаи Instagram шумо мондагим аҷиба тиҷи хурмоҳои шоҳона ҳаст. бё аҷибаро аз наздик нишон диҳем барои подписчико. килои чанд сомон бошад? 250 сомон, ази аксия кардагиам 230 сомон. аксия кардагиам духтаракои хушрӯ 230 сомон. фоидаш беҳад бисёре барои компонии мӯйсарезӣ, барои одамои биравини, барои ҳама аз кӯдаки гуфтем як гапҳо чилиш баромадагӣ то одамои 100 сола 150 сола 150 сола фоидаи калон дорад. хурмои шоҳонаошон дар ҷаҳаз духтарако бо вибри калон. касе ки дастафка дар кора идам омад духтарако, то ида як рӯз ду рӯзга монда, бисёр намонда. заказ канед духтарако барои рӯи дастархон беҳад бамаза ва савоби хурмои дигаре. вақте ки дар хонаи шумо дар ид ягон кас як хурмо мехӯрад, може шумо як кило хурмо дар 200 сомон харида бошед, чили 500 сомони савоб мегиред. хидмоти савобай дастархон мондандан беҳад савоби хича дорад. ҳатто дар идам дар кӯдакон тен савоби хича дорад. лаззаташ дигарай, савобаш адерни, хоса вивайш беҳад бисёри баланд. духтаракои хушрӯ, ман нашоти дастафка гуфтем дар WhatsApp бо экран бударанси суроғара болига мегам 33 микрорайон пушти ресторани институт. маълумоти бештарро низ аз Instagram ё WhatsApp-и худашон бигирем.